Tout le monde pense tout simplement que c'est facile quand on est à l'étranger, mais ce n'est pas du tout facile. Il est là, il est en situation administrative régulière, mais qu'est-ce qu'il fait après? Il va manger dans les rues. Une personne qui est digne ne doit jamais tendre la main. Moi, je ne veux pas manger, je suis un être humain. لا يمكن يعني نبنيو سياسة معينة خصوصا تتعلق بمجتمع في غياب إطار قانوني. Vous pouvez aller en formation, vous pouvez prendre du lundi au samedi, tu es en formation, mais tu arrives à la maison, tu n'as rien à manger, tu n'as rien à payer. C'est ça aussi le comble. لا يكفي أن دول الشمال حصنت حدودها وشددت قوانينها، يجب أن تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في إدارة هذه الهجرة. خاصنا نكونوا حنايا واعيين بالمخاطر ونكونوا واعيين بالتحديات، والمواطنين ديالنا يصبروا معنا شي شويه. المغاربه راه خصهم يصبروا معنا في هذا الشيء كلشي، راه خصهم يكونوا عارفين بان راه هذوك الناس راه الله غالب. هي نتيجة مباشرة للسياسات ديال أوروبا ونهب خيرات ديال إفريقيا. أحيانا يطرح لنا تساؤلات يمكن تكون شوية قاصحة ولكنها بريئة. مثلا كان اللون ديال البشرة كيجي عند الصديق ديالو اللي جالس معاه، لأن أول مرة كيكتشف طفل أسود البشرة حداه كيقول له واش أنت موسخ، وهذه وقعات. هناك في الزاوية يجلس ممسكا ببطنه وبين الفينة والأخرى يتجول بين السيارات المارة، عله يجد بضع لقمات تقيمن صلبه. هي تلك الألوان المتناقضة والمتمايزة البادية على ملامحهم التي دفعتنا إلى البحث عما تخفي صدورهم وما خبأت الأيام والظروف لكل منهم، حتى تمكن الأول من التربع على الكأس المملوءة فيما ظل الثاني ثاجين نصف الفارغ. وأنت تتجول في شوارع البيضاء الكبرى لا تجد سوى تجاعيد سمراء وحواجب معقودة تنزع عن الأعين بريقها وتبقيها ذات خمار أسود وأيادي ممدودة تسألك المدد. هؤلاء من قادموا من إفريقيا السمراء باحثين عن حلم جميل لم يبلغوه بعد، وفي الطرف المقابل يحصل كثيرا أن تمر بمقاولة أو مؤسسة فتجد الأطقمة وربطات العنق والكعب العالي. ليبدأ التساؤل: لماذا ابتسم الحظ لهؤلاء وعبس في وجه آخرين؟ Rester là-bas aussi, c'est pas bon. J'étais à la gare d'Éphèse, là où il y avait le campement des migrants. Je suis très souvent aussi à Camara, on visite les migrants, on travaille en collaboration avec l'entrée de Maroc. Des fois, on les inventorie et on leur donne les kits à manger, pour s'habiller. Oui, à l'entrée de Maroc. Il y a aussi les gens de bonne volonté qui passent, qui leur donnent quelque chose à manger ou à se couvrir. Il y a d'autres migrants qui sont dans les quartiers comme nous. On s'arrange à 2 ou 3, on va au chef de travail et on prend une petite chambre de même 500 dirhams, on paye. Avec le petit boulot, ça peut faire du bien. Mais si on est toujours cantonné d'être dans telles circonstances,
Mais nous allons partir jusqu'où? Lorsque nous partons sur la base des principes, en principe, l'État est vraiment responsable. Ouais. Parce que c'est l'État qui a mis en place une nouvelle politique, c'est aussi l'État de créer toutes les conditions qui puissent favoriser l'intégration de cette population. Mais il faut aller au-delà de ça aussi. Pourquoi aller au-delà de ça? C'est-à-dire que l'État marocain, à travers Sa Majesté, a eu cette idée d'intégrer les migrants de façon générale dans la société locale marocaine sous la base de l'humanisme. C'est très important. Donc je pense que la population aussi locale marocaine de façon générale devrait être solidaire de ce projet. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'un élément de cette population, c'est aussi faciliter cette intégration. On peut ne pas avoir les moyens, mais rien que le sourire, et rien que aborder ces migrants et discuter avec eux quels sont vos problèmes, et individuellement, peut-être même apporter son aide. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des Marocains qui peuvent le faire. المغرب قام بمجهودات جبارة، مجهودات كبيرة جدا في مجال بناء سياسة للهجرة واللجوء في المغرب، وهذه سابقة أعتقد في العالم الثالث. المغرب بطبيعة الحال قام بتشخيص قبل أن يعمل على بناء هذه السياسة، قام بتشخيص لوضعية المهاجرين واللاجئين في بلادنا. التشخيص قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكان تشخيصا دقيقا وجريئا، حيث وقف على العديد من الخروقات وعلى وضعية أكاد أجزم أنها مأساوية للمهاجرين الذين استقروا في المغرب والذين كان طموحهم هو الانتقال إلى الضفة الشمالية. بطبيعة الحال هذا التقرير رفع إلى جلالة الملك، والذي أعطى تعليماته الحكومة السابقة لبناء سياسة هجروية جديدة. Et il y a les autres qui sont inscrits dans la formation professionnelle. C'est un plan que je crois les autorités de Yacoub El Mansour voudraient récupérer les migrants en leur donnant la formation, et petit à petit ils peuvent être insérés dans les domaines professionnels. Puisque quand tu apprends un peu la mécanique, et ils feront le mieux ensemble, et on pourrait leur chercher un stage. Là aussi, c'est une grande intégration. Il ne s'agit pas simplement de donner aux migrants des cartes de séjour. Il faut les aider également. Parce qu'un migrant qui a une carte de séjour, mais qu'est-ce qu'il fait après? Il est là, il est en situation administrative régulière, mais qu'est-ce qu'il fait après? Il va mendier dans les rues, il faut l'aider. Bon, c'est peut-être trop demandé, mais si on donne une carte et peut-être une possibilité à l'immigrant, ne serait-ce qu'un petit investissement pour qu'il puisse gérer un petit commerce, ben je pense que ça pourrait faciliter l'intégration. Parce que les migrants qui viennent ici en général, ils ne sont pas tous diplômés, donc ils ne peuvent pas demander du travail, ils ne peuvent pas aller déposer leur CV. Tout ce qu'ils peuvent faire, ben, c'est rester en attendant, faire des petits commerces. Je pense que le niveau d'études, c'est important. C'est important. C'est très important parce que je crois que aucun pays, c'est vrai que le Maroc a cette volonté d'intégrer les gens, mais le niveau d'études facilite cette intégration. Si vous avez un certain niveau d'études, c'est plus facile pour vous de vous insérer dans un projet de formation professionnelle, c'est plus facile. Mais pour quelqu'un qui n'a pas étudié, c'est un peu compliqué. On peut toujours trouver des alternatives. Il y a toujours des alternatives pour leur permettre de s'intégrer, mais ça va être un peu compliqué, ça va être un peu lent. Mais pour quelqu'un qui a déjà un niveau d'études relativement élevé, ça peut lui profiter. Il y a deux exemples qui suivent une formation en hôtellerie, restauration et hôtellerie. Mais je vous dis, ils ont été très courageux. Aujourd'hui, ils ont eu la chance, actuellement ils sont en train de faire leur stage à l'hôtel, le grand hôtel. Les problèmes se posent aussi, vous pouvez aller en formation, vous pouvez prendre du lundi au samedi, tu es en formation, mais
Tu arrives à la maison, tu n'as rien à manger, tu n'as rien à payer. C'est ça aussi le comble. Tu vois les difficultés qu'on raconte. La deuxième chose, c'est qu'on n'arrive même pas vraiment à se positionner sur la formation que nous devons en avoir. Il y a les gens que nous avons eu beaucoup de formations, mais on n'est pas vraiment un peu casé, on ne trouve pas de bonnes places. Là, on peut passer les stages, on prend la formation, mais on est toujours dans la rue. المغرب عطاهم بطاقة الإقامة. بطاقة الإقامة بوحدها غير كافية لأن ماشي هدف، هي وسيلة للولوج إلى حقوق أخرى. وبالتالي على المغرب، على الحكومة المغربية أن تبذل مجهودات لإدماج هؤلاء في سوق الشغل بحالهم بحال المغاربة. تعطيهم الولوج للمدارس، لأن الآن الأرقام اللي عندنا اليوم هي ضئيلة جدا. أنا أتساءل كم هم عدد الأطفال ماشي اللي في المدارس اللي باقين ما ولجوش المدارس، كم هم من الشباب اليافع من المهاجرين اللي مازال ما ولجوش مراكز ديال التكوين المهني مثلا. هذه هي السياسة، ماشي ندير مركز ونحطهم إلى حين ونعطيهم بعض الصداقات أو بعض الفتات بحال اللي كاين في الغرب. لا، العملية خصها تكون معكوسة. هاد الناس خصنا ندمجهم في سوق الشغل، خصو التطبيب نديهم شي دواء بحالو بحال المغاربه، له نفس الحقوق وله نفس الواجبات، لانه غدا ملي غيشتغل راه غيأدي الضريبه بحالو بحال المواطن المغربي. لكي يصبح المهاجر الإفريقي مواطنا يلزمه المرور عبر ترسانة قانونية تحدد ما له وما عليه، والحال هو أن الفراغ القانوني هنا لا زال يلوح بظلاله. الاغلبيه ديال المهاجرين تيضاربوا على رؤوسهم كما تنقولوا حنايا بالمغربيه. تيبقى عندنا الاشكال في هذوك الوليدات، لان الا لاحظتي راهم كلهم اغلبهم قصيرون اللي في الشارع، راه شباب عارف الوجوه المظاهر ديالهم راه غادي يبان لك. هذوك دابا راه ملي دخلوا المغرب ما دخلوش اساسا باش يجيو لكازا الدار البيضاء ولا يجيو للرباط، ولا اللهم لان في الطريق في التنقل ديالهم، وتيبغيو يبقاو في الغابات باش يحاولوا انهم يتجاوزوا هذاك الحاجز اللي كاين مع سبتهم ديالهم. ولكن السلطات المغربيه في اطار الاتفاقيات ديالها والالتزامات ديالها مع الشركاء ديالها، لان حنا داخلين في شراكات، تتنقلهم نحو المدن. واحد الوقيته كانت تتنقلهم نحو الجزائر، ما بقاتش. دابا حنا عندنا جوج ملاحظات على هذا التنقل. الملاحظه الاولى هو ان فعلا الاداره عندها الحق انها تنقلهم، لان هذاك التنقيل حسب القانون 0203 اللي تيضبط هاد وجود الاجانب في المغرب، وبما فيهم الاجانب اللي في وضعيه اداريه غير سليمه، تعطي الاداره الحق انها تنقل، ولكن تعطي القاضي الحق في مراقبه قرارات الاداره. دابا حنا هذا المشكل عندنا في المنظومه ديال القضاء، اولا غير مختص في هذه القضايا، وثانيا ما عندوش امكانيات كبيره باش يراقب الاداره، لان تعرفي الاداره تتمشي بهذيك بواحد الوتيره اسرع من ديال القضاء. ثاني الملاحظه اللي عندنا هي بالنسبه للاجراءات المصاحبه. الاجراءات المصاحبه ملي تتبغي مثلا تنقل واحد 200 ولا 300 ولا 800 على حسب الاحصائيات اللي عندنا، كاين تقريبا ما بين 800 و 1000 شاب في الضواحي ديال ولاد زيان، خاصك تواكبها بتجنيد المجتمع المدني، بالناس ديال الاحياء، بالشيوخ والمقدمين انهم يحاولوا يشرحوا الناس ويقول لهم ودي راه اش كاين ولا هذا، حتى باش تكون المساعده، تكون المونه كما تنقولوا الى غير ذلك. دابا هذا الشيء ما تيدارش، تيتهزوا الناس يتنقلوا من منطقه تيتحطوا في منطقه، تيفيقوا الصباح الناس الجيران تيلقاو عباد الله هنا راه الله يكون في العون. هاد الناس كانوا مستغلين هاد البلاصه، وثاني حاجه كانوا تيطيبوا فيها واي حاجه تيديروها فيها اختي، فهمتيني ولا لا؟ واحد جوج الناس هما ديورهم، هاد الناس هادو باعوا الديور على قبل حاشاك الخنس تما. الناس البلدان كلها رفضاتهم، وحنا يعني استقبلناهم، يعني من باب الانسانيه، يعني حنا استقبلناهم، حنا كلنا مسلمين كلنا افارقه، ولكن ملي كيتجاوزوا الحدود ديال يعني انهم يمسوا الامن ديال البلاد، يعني حنا ما نقدروش نسكتوا على هذا الشيء. لا يمكن يعني نبنيو سياسه معينه خصوصا تتعلق بمجتمع في غياب اطار قانوني. تم الاشتغال حول 3 مشاريع قوانين: قانون يتعلق بمحاربة الاتجار في البشر،
قانون يتعلق باللجوء لأول مرة في المغرب، وقانون جديد للهجرة يعوض القانون السابق أو القانون الذي لا زال معمولا به اليوم، قانون 0203. لحد اليوم ومنذ 2014 صدر قانون واحد، والقانون المتعلق بمحاربة الاتجار في البشر، ولكن القانون المتعلق بالهجرة والقانون الآخر المتعلق باللجوء الله أعلم أين هو. المشاريع هيئات، قيل لنا أنها في الأمانة العامة للحكومة، قيل في مرحلة ثانية أنه في البرلمان، لكن لحد الآن شخصيا على كل حال ما عنديش معطيات أين هي هذه المشاريع. تركنا خلفنا الحديث عن النصف الفارغ من الكأس وانطلقنا نحو مسيرات نجاح ومحاولات للنجاة خطها مهاجرون بمعية الكثير من الإصرار والقليل من التذمر. ميمونة القادمة من السنغال إطار بشركة بمدينة المحمدية، مبتسمة طموحة، حكت لنا عن تحديات رحلتها وكواليسها. Effectivement, c'était très difficile. Donc, avant tout, je voulais coûte que coûte réussir dans le domaine que j'avais choisi, c'est-à-dire être hôtesse de l'air. C'était mon rêve. Voilà. Donc, le Maroc offrait beaucoup d'opportunités par rapport à ces filières. Donc, j'ai suivi la formation. Malheureusement, il en était autrement. Même après l'obtention du diplôme, c'était très très difficile de trouver une compagnie pour pouvoir exercer ce métier qui était parce que d'habitude ils choisissaient les personnes qui parlent arabe, d'accord, mais maintenant ça a beaucoup changé en toute transparence parce que à l'époque il y avait Qatar Airways, voilà, il y avait aussi Emirates, et maintenant la Royal Air Maroc, comme vous l'avez constaté, il y a plusieurs Sénégalaises, il y a plusieurs subsahariens qui sont effectivement en fonction. Voilà, donc après l'obtention de mon diplôme, je me suis dit oui, pourquoi pas se lancer dans le monde des centres d'appel. Au début, c'était pour des étudiants, vraiment, parce que le Sénégal et le Maroc, c'est deux pays frères, et également c'est pas loin, c'est 3 heures de vol d'avion. Et également, bon, c'est un pays musulman, donc facilement, avec ça, on peut convaincre les parents. Mais également, j'aimerais bien vraiment étudier un tout petit peu, voir la culture marocaine, parce que les pays arabes, ça me passionne un peu. Et puis bon, c'est comme l'Afrique, c'est pas encore loin, voilà. Et également, il y a des opportunités parce que c'est un pays qui se trouve en Afrique, mais qui a un pied en Europe. Donc du coup, c'est un avantage pour moi. Même si je ne peux pas partir en Europe, je peux rester au Maroc, sachant que ce sont les mêmes avantages qui se présentent à moi. Oui, je suis venu ici pour tenter ma chance, hein. Pas forcément pour tenter ma chance d'aller en Europe, non. Pour essayer de voir est-ce qu'il y avait une certaine possibilité, voilà, de m'en sortir sur place. C'est ça, ce n'est pas forcément qu'il faut que j'aille en Europe, non. Ce n'est pas ça. لم يصل كامارا بعد إلى محطة يمكنه الاستراحة فيها، ولم يصادف بعد عملا قارا، إلا أنه رفض الاستسلام أو مد يده، فاختار الانطلاق من بوابة العمل الجمعوي. C'est vrai que c'est du bénévolat, mais il y a des moments où voilà, on a l'opportunité, par exemple, de faire des missions au compte de notre association. Et à travers ces missions, nous recevons des per diem, des indemnités. Voilà. Le salaire ne suffit pas pour vivre, comme vous le savez, parce qu'il y a les charges, il y a la responsabilité aussi au pays, parce que nous sommes avant tout des soutiens de famille. On pense à papa, on pense à maman, tout le monde pense tout simplement que c'est facile quand on est à l'étranger, mais ce n'est pas du tout facile. Voilà. Mais quand on est animé de foi, quand on est animé de dynamisme, on peut supporter tout ce qui est lourd.
rien ne peut nous arrêter. Voilà. Mais le plus important, c'est d'être déterminé et de savoir ce que l'on veut. Alors moi, sur ce point, je voudrais juste indexer ces personnes. Je voudrais indexer tout simplement ces subsahariens qui sont dehors, qui quémandent. Parce qu'une personne qui est digne ne doit jamais tendre la main. Peu importe les circonstances, peu importe ce que l'on vit, on doit toujours avoir confiance en soi et se dire que oui, si je veux quelque chose, je dois me donner les moyens. Quand on atterrit dans un pays et qu'on nous dit oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. Faites comme chez vous, ça ne veut pas dire que vous êtes chez vous, comme dit l'adage. Vous voyez? Donc, ça me fait mal en tant que panafricaine, ça me fait mal en tant que jeune femme engagée de voir des jeunes mamans dehors, surtout avec la période actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est absolument pas du tout l'État marocain. Parce que tout ce que nous pouvons aujourd'hui, c'est être reconnaissants envers l'État marocain, être reconnaissants envers les Marocains. C'est tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est de notre devoir d'être reconnaissants et de ne pas exagérer dans certaines optiques, en fait. J'entends par là qu'il faut impérativement se dire que oui, le Maroc m'a tendu la main, je vais saisir cette opportunité. Si je n'étais pas dans cette association, ça allait être un peu compliqué, il faut le reconnaître. Si je n'étais pas dans cette association, ça allait être compliqué. Mais la vie de l'homme, c'est quoi? L'homme s'adapte toujours aux circonstances, à son environnement. Et voilà, donc j'allais aussi m'adapter. Peut-être que ça allait être encore plus difficile, mais je pense que j'allais pouvoir m'adapter, essayer de bricoler par-ci par-là. السياسة الهجروية الجديدة تحتاج تجنيدا مجتمعيا كبيرا من شأنه التقليص من أطروحات إقصائية وأخرى تفضيلية ترى أن مهاجري جنوب الصحراء يثقلون كاهل المغاربة حكومة وشعبا. Par exemple, dans le bus, quand j'emprunte le bus, s'il n'y a pas assez de monde, là où moi je suis, il y a une place vide, avant que cette place ne soit occupée. Est-ce que vous voyez, celui-là qui vient occuper, il va toujours regarder est-ce qu'il n'y a pas une autre place vide. Donc s'il occupe cette place, c'est qu'il n'a pas une autre place, enfin il n'y a pas une autre place vide où il peut, finalement, il essaie de s'asseoir, mais avec beaucoup de méfiance. Et des fois, je suis là, je le regarde, je dis, il est en train de souffrir, quoi. Et pourtant, il est en train de souffrir. Parce que je dis, mais moi, je ne vais pas manger, je suis un être humain. Mais je le vois, il est méfiant, il s'assoit. Je dis, non, mais il souffre. Donc, je pense qu'il faut, c'est pourquoi j'ai dit. Ça vous fait mal? Oui, ça me touche beaucoup, ça me touche. Mais j'essaie d'aller au-delà de ça. Je me dis que peut-être qu'il y a des gens, enfin ils le font, peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'être tellement en contact avec les migrants et voilà. Parce qu'il est difficile d'avoir une réaction, disons, peut-être ça va être une réaction, on va relativiser. C'est-à-dire que ça me fait mal, mais j'essaie de comprendre parce que je suis aussi ami avec d'autres Marocains qui se sentent à l'aise avec moi, qui viennent, qui m'embrassent, qui me donnent des accolades. نشوفوا ما يقع في مناطق اخرى من العالم. هاد الطروحات ديال المهاجرين جاوا باش ياخذوا لنا العمل ديالنا وحنا ما عندنا عمل، هاد المهاجرين كيديروا، هي دائما لصيقه بالازمات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كتعرفها الدول. خذوا النموذج ديال الازمه الماليه اللي كانت في اسبانيا. اول ضحاياها كانوا المهاجرين بالخصوص وخصوصا المغاربه، ولكن من بعد ما تحسن الوضع الاقتصادي والمالي دابت هذا. انا اعتقد انه الحل الوحيد والاساسي المفتاح هو تقريب الثقافات. تقريب الثقافات هادو كما قلت في البدايه 113 الهويه جديده دخلت المغرب، دائما نفسانيا
هناك التخوف من الآخر، من المجهول، ولكن ملي كنقربوا ثقافة هذاك الآخر إلى ثقافتنا ويتم استيعاب هذه الثقافات في الاتجاههم، ما كيبقاوش هذه الطروحات مع المغاربة، ربما في المساجد، في المدارس، في الشارع العمومي. المجتمع المدني يلعب دوره كذلك في هذه العملية، وباقي خصو يزيد يلعبوا للتواصل مع المغاربة ونشرحوا لهم مضامين والفلسفة، خصوصا الفلسفة المؤسسة لهذه السياسة ديال الإدماج، مبنية على التضامن ومبنية على المسؤولية كذلك ومبنية على المواطنة. كنجيو عند هاد المغاربة نقول لهم هاد الناس هادو أولا راهم مواطنين بحالهم بحالكم، يمكن جاو من دول أخرى ولكن اختاروا يعيشوا في وسط منا. السؤال بغينا نوجهوا لهاد الناس المسؤولين، واش هاد الناس تيتخلصوا عليهم؟ حيت سمعنا حنايا تيتخلصوا عليهم الدولة، واش تتخلص عليهم؟ واش فعلا تتخلص عليهم بثمن ديال 80 ولا 400 درهم من النهار؟ بغينا نتاكدوا من هاد المساله، وهما تيشكلوا خطر كبير علينا. هما جايين مهاجرين، ما توقعش شي جريمه في من غتشد، زائد التعرض، زائد بزاف د الحوايج والتحرشات وبزاف د الحوايج، زائد ان جميع الاجانب اللي عايشين هنايا منهم هما الافارقه مستافدين علينا حنا ولاد البلاد، تيجيو يخدموا في مراكز الاتصال، يعني تيخدموا خدامين علينا حنا حاليا هادو ما خصناش نستقبلوهم، حيت ولاد البلاد حاليا ما لاقيتش فين يخدموا. اكرر ان المغرب او هذه السياسه ديال المغرب هي سياسه سياديه. نعطيك مثال، اوروبا ولغايه اليوم مساهمتها الماديه في هذه السياسه الهجره هي مساهمه جد ضئيله جدا، وهي عباره كذلك يعني ماشي هي الماديه، عباره عن دعم تقني. يعني حتى دوك الاموال اللي كيعطيو المغرب كيخلصوا بهم التقنيين اللي كيجيو من اوروبا، كاننا في المغرب ما عندناش تقنيين، الناس ما كيفهموش شيء، خصنا نجيبوا هذه العقليات وهذه السلوكات. يجب ان وتكون المسؤوليه مشتركه بشكل حقيقي وبشكل ذكي، لان مساله الهجره هي من الناحيه المبدئيه دائما تكون رافعه للتنميه، تنميه اقتصاديه ثقافيه، ولكن إذا لم تضر وتدبر بشكل ذكي ستتحول إلى قنبلة موقوتة يمكن تمس التماسك الاجتماعي سواء في المغرب أو غير المغرب. Mon rêve aujourd'hui, c'est de voir et de vivre les États-Unis d'Afrique. Mon rêve aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'apartheid dans notre continent et partout dans le monde. Mon rêve aujourd'hui, c'est qu'il y a la paix dans ce monde. Mon rêve aujourd'hui, c'est surtout que tout le monde soit épanoui. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une différence entre le Sénégal ici, à part là. Au Sénégal, on mange la viande le même jour. Mon Dieu! Exactement. Il y a une danse que j'apprécie. Comment on fait ça? Comme ça. Exactement, les tibir. Alors qu'ici, c'est le lendemain, on fait du forchoya, comme on dit en Darija. J'aime beaucoup les vêtements, le style vestimentaire. Hein, ça me plaît beaucoup. Je me disais même, lorsque je veux me marier, bon, que ce soit une Marocaine, parce que c'est pas moi ou bien une subsaharienne, je vais offrir à ma femme la robe de mariée des Marocains. Oui, je vais offrir ça à ma femme. Ah oui, ça, ma femme va se marier dans ça. Enfin, je vais lui faire la proposition. Et c'est vraiment ce côté très très charmant du Maroc. Merci, le kaftan, merci, le kaftan marocain. Je trouve que c'est joli, waouh, c'est très joli. Je crains déjà.